لا إن شاء الله. كم عدد من حضر؟ خلاص نبدأ. وجدنا يعني الآن 4 طلاب يا شباب حضر معنا. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنشرح اليوم إن شاء الله تاء التأنيث وباب همزة الوصل. باب تاء التأنيث وباب همزة الوصل. سأقرأ الأبيات أنا أولا، ثم بعد ذلك نواصل إلى الشرح إن شاء الله. باب تاء التأنيث. يقول الناظم: ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها 3 نحل إبرهم، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والأنفال وحرف غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء يعرف. طيب هذا بالنسبة لي تاء التأنيث. سنشرحه أولا ثم ننتقل حسب الوقت إن شاء الله إلى همزة الوصل إن شاء الله. نعم. Baik, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke dalam pembahasan bab ha ta'nis, dan kemudian hari ini nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan di bab selanjutnya di dalam bab hamzah wasal. Tentunya nanti kita melihat waktu ya, insyaallah. Ini adalah pembahasan terakhir insyaallah, dan kalau pembahasan hari ini selesai, insya Allah minggu depan akan kita laksanakan ujian untuk akhir dari daurah ini. Dan tentunya yang berkenan untuk melanjutkan daurah ke pengambilan sanad ya, insya Allah. Baik, Allah, kita akan memulai dengan membaca dari bait yang ada di hadapan antum semua. Kita akan memulai dari bab ha ta'nis allati rusimat sta'an. Baik, kita mulai dan bismillah, saya akan memanggil dari yang sudah hadir paling atas di layar saya. Akhuna Ustadz Farid Mubarak, silahkan dari bait ke-94. Bismillah. Silahkan dibaca. Halo, Akhi Farid, silahkan. Baik, barakallah. Ukhti Fauzia Asril, silahkan. Warahmatu zukhrufi bitta zabarah, la'rafi rumin hudika fil baqarah. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Selanjutnya Akhi Farid sudah siap? Akhi Farid, halo. Baik. Akhi Sudarno, silahkan bait ke-95. Ni'matuha 3 nahlin Ibrahim, ma'an akhiratu uqudi tsani sam. Baik, ada yang baitnya menyebutkan sam, di bait yang lain menyebutkan hum ya. Nggak apa-apa. Ini bisa memilih salah satu saja, nggak apa-apa. Kemudian di bait ke-96, silahkan Akhi Syauqi. Baik. Luqmanu summa fatiru watturi imrana la'nata biha wan nuri. Baik, barakallahu fikum. Bait ke-97. Akhi Farid, silahkan. 99. Maaf, santai. 97. Ya, silahkan 97. Wa mura'atu Yusufa Imron al-Qasas tahrima ma'asiyat liqad sami yukhas. Baik.
Selanjutnya 98 Akhi Zikrullah. Syajaratat dukhani sunnat fatiri kullan wal anfali wa harfu ghafiri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Nah, نبدأ إن شاء الله. طيب نبدأ. بالنسبة يا إخوة لتاء التأنيث، بالنسبة لي تاء التأنيث، تاء التأنيث يا كرام، يعني فائدة دراستها هو معرفة الوقف، كيف نقف على، سواء كان وقف اختياري أم اضطراري، هل نقف بتاء التأنيث أم نقف بالهاء أم نقف بالتاء المربوطة وغير ذلك. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية نستفيد بها بكتابة رسم المصاحف، نستفيد بها بكتابة رسم المصاحف. نعم. Bismillah, ada pun pembelajaran tentang tak ta'nis yang sedang kita pelajari saat ini adalah mempelajari tentang bagaimana wakaf dan ibtida secara ikhtiari dan ibtirari. Apakah kita membacanya dengan ta atau dengan ha? Apakah dia terbaca dan tertulis dengan ta marbutah atau ta mabsutah? Kemudian yang kedua hari ini kalau secara umum pembahasan ini masih juga membahas tentang kitab tentang bagaimana menulis rasm masahif, keilmuan yang ada di dalam cabang-cabang rasm masahif, yaitu bagaimana penulisan mushaf Utsmani. Nah, insyaallah. طيب هنا يقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. طيب ما معنى زبرة؟ أولا زبرة يعني كتبه، ورحمة، رحمة هذه التي مكتوبة أمامنا في المتن مكتوبة هنا بالتاء المبسوطة وليس المربوطة. التاء المربوطة يا كرام وهي التاء التي يعني معروفة، أما هذه بالتاء المبسوطة. فرحمة هذه التي توجد في سورة الزخرف وغيرها كتبت بالتاء المبسوطة، زبرة يعني كتبه، هكذا. نعم. Baik, Allah, dan kita melihat dari apa yang terlihat di layar kita. Di sini ada kalimat yang pertama tertulis warahmatu zuhrufi bita zabarah. Di sini Allah, zabarah maksudnya adalah katabah, maksudnya adalah tertulis, katab. Jadi zabarah maksudnya adalah tertulis. Dan di sini Allah, ta yang kita lihat adalah ta mabsutah, bukan ta yang marbutah. Dan di dalam kalimat rahmat ini kita mendapatkan di dalam surat Az-Zukhruf adalah tertulis dengan ta yang terbuka. Tertulis dengan ta yang terbuka. Seperti halnya juga di dalam surat-surat yang lain. Maka untuk rahmat yang satu ini dia tertulis dengan ta yang terbuka. Adapun yang tak tertutup atau marbutah seperti kita ketahui secara umum, tak marbutah adalah maksudnya adalah yang tertulis bulat dengan titik 2 di atas. Dan di sini Allah yang tertulis di sini di dalam rahmat surat Zukhruf di ta zabarah, maksudnya ta zabarah, ta yang terbuka, zabarah tertulis, maksudnya adalah ta yang tertulis terbuka seperti itu. ذكرت يا كرام في 6 صور، هذه في سورة الزخرف وسورة الأعراف وسورة الروم وسورة هود وسورة كاف يعني مريم لأنه ابتدأت بكاف يا عين صاد، وسورة البقرة. قال ورحمة الزخرف يعني أن كلمة رحمة هذه كتبت بالتاء المبسوطة في سورة الزخرف. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك. الأعراف في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. الروم يعني في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله. هود رحمة الله وبركاته عليك. هود كاف يعني سورة مريم لأنها ابتدت بكاف هي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم سورة البقرة أولئك يرجون رحمة الله. فلذلك كلمة رحمة بالتاء المبسوطة قد كتبت في هذه السور، وما سوى ذلك كتبت بالتاء أو رسمت بالتاء المربوطة. نعم.
Baik, Allah di sini kita mendapatkan ada 6 tempat tertulisnya rahmat dengan tak yang terbuka atau tak yang mabsutah. Di sini disebutkan di dalam kalimat rahmatuz zuhrufi yang pertama adalah surat Al-Zukhruf bitazabarah. Kemudian disebutkan al-a'rafi rumin hudin kafil baqarah. Maka kita mendapatkan di dalam surat Rum, kemudian surat Hud, kemudian surat Kaf. Kaf itu maksudnya adalah surat Maryam. Kita mengetahui surat Maryam dimulai dengan harful muqatta'ah, salah satunya adalah Kaf. Dan kemudian yang terakhir adalah Al-Baqarah. Maka selain dari 6 surat ini, surat-surat yang tadi disebutkan yaitu surat Zuhruf, Al-A'raf, Rum, surat Hud, kemudian surat Maryam dan surat Al-Baqarah, maka seluruh rahmat di dalam kalimat selain di 6 surat ini tertulis dengan tak marbutah, dengan tak yang tertutup, dengan tak yang bulat, bukan tak yang terbuka. Nah, insyaallah. طيب ثم انتقل إلى البيت الذي بعده لكلمة نعمة قال نعمتها 3 نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم. هذه نعمة كتبت بالتاء المبسوطة في 3 مواضع في سورة النحل. قال نعمتها 3 نحل، يعني ذكرت في 3 مواضع في سورة النحل. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله واشكروا نعمة الله. إذن 3 مواضع في سورة النحل، وكذلك موضعين في سورة إبراهيم. قال إبراهام معا أخيرات، إبراهام معا أخيرات. ما معنى أخيرات؟ يعني آخر موضعين في سورة إبراهيم، آخر موضعين في سورة إبراهيم. نعم. Baik, Allah di sini kita mendapatkan kalimat selanjutnya di bait ke-95, nikmatuha salatsu nakhlin Ibrahim. Kalimat ini menunjukkan hadirin Allah bahwa ada 3 tempat di dalam surat An-Nahl di mana nikmat di sini menggunakan tak yang terbuka ya. Ni'matuha salatsu nakhlin Ibrahim. Kemudian di sini disebutkan kalimat Ibrahim ma'an akhiratu, maksudnya adalah di dalam 2 tempat terakhir ya, menjelang akhir-akhir dari surat Ibrahim kita mendapatkan ada di kalimat tersebut tertulis nikmat Tuhan, kalimat nikmat ini tertulis di dalam akhir akhir surat Ibrahim dan dia tertulis dengan tak yang terbuka. نعم. ثم قال عقود الثاني هم، عقود الثاني هم. ما معنى عقود؟ معنى عقود يعني سورة المائدة، لأنها ابتدأت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فسورة العقود هي سورة المائدة. فقال عقود الثاني يعني الموضع الثاني الذي في سورة المائدة، وهو قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم. نعم. Dan kemudian Allah di sini kalimat selanjutnya adalah uqud tsani ham atau uqud tsani sam di sini disebutkan. Maksudnya adalah bahwa di dalam surat uqud itu apa? Uqud yang disebutkan adalah aufu bil uqud adalah surat Al-Maidah, karena di dalam surat Al-Maidah disebutkan kalimat uqud, Maka maksud dari kalimat akhiratu uqudi tsaniham atau hanisam adalah maksudnya adalah bahwa di dalam 2 tempat terakhir di dalam surat Al-Maidah terdapat kalimat yang sama yaitu ni'mat dengan terbuka, dengan ditulis secara terbuka, bukan dengan menggunakan tak yang marbutah. Nah, insyaallah. طيب ثم قال أيضا يكمل في نعمة هذه هناك 4 سور بقيت. قال لقمان ثم فاطر كالطور عمران. لقمان، فاطر، سورة الطور، سورة عمران يعني التي في آل عمران. لقمان قال تعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله.
سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله. سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك. سورة آل عمران قال واذكروا نعمة الله عليكم. فهذه المواضع يا كرام ذكرت كلمة نعمة بالتاء المبسوطة، وما غير ذلك في القرآن رسمت بالتاء المربوطة. نعم. Masih melanjutkan hadirinullah berkait tentang nikmat yang terbuka. Taknya dengan tak yang terbuka. Di sini disebutkan 4 surat. 4 surat setelahnya yaitu Luqman, Tsumma Fatir, wa Turi Imran. Maka ini rahimahullah disebutkan 4 surat yang masih mengandung di dalamnya kalimat nikmat yang taknya dengan tak yang terbuka yaitu Luqman, surat Luqman, Fatir, kemudian surat Tur, dan kemudian surat Al-Imran. Di kalimat-kalimat selain dari surat-surat yang disebutkan di dalam bait ke-95 dan bait ke-96, maka seluruh nikmat tertutup, tertulisnya dengan menggunakan tak yang marbutah, bukan yang mabsutah, bukan yang terbuka tapi yang tertutup. Nah, ثم كلمة لعنة هذه يا كرام أيضا رسمت بالتاء المبسوطة في موضعين. قال لعنة بها. ما معنى بها؟ كلمة بها ضمير عائد على آل عمران، لأنه قال كالطور عمران لعنة بها، أي أن كلمة لعنة أيضا موجودة في سورة آل عمران. قال تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم هناك موضع آخر في سورة النور قال بها والنور. سورة النور قال والخامسة أن لعنة الله عليه. فهذين الموضعين رسمت التاء بالمبسوطة، وما غير ذلك في القرآن رسمت بالتاء المربوطة. نعم. Kemudian hadirin Allah melanjutkan ke dalam kalimat laknat. Melanjutkan ke dalam kalimat laknat. Biha, maksud kalimat biha ini kembali ke kata sebelumnya. Biha maksudnya adalah Ali Imran. Yang ada di dalam kata sebelum laknat ada Imran di situ. Maka biha maksud sini adalah kembali ke kalimat Imran. Maka maksudnya adalah kalimat laknat ada di dalam surat Ali Imran dan wan nur kemudian di dalam surat Nur. Jadi kita mendapatkan 2 tempat di mana laknat dengan tak yang terbuka ditulis di dalam 2 surat, yaitu di dalam surat Ali Imran dan di surat An-Nur. Maka selain dari 2 surat ini, maka laknat dibaca dan ditulis dengan tak yang tertutup atau tak yang marbutah. طيب ثم انتقل إلى كلمة وامرأة في 4 مواضع يا كرام. قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم. فكلمة امرأة هذه رسمت بالتاء المبسوطة في سورة يوسف امرأة العزيز، في سورة آل عمران قال امرأة عمران، وفي سورة القصص وقالت امرأة فرعون، ثم في سورة التحريم في 3 كلمات قال وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. فهذه المواضع يا كرام رسمت التاء بالمبسوطة، وما سوى ذلك في القرآن الكريم رسمت بالتاء المربوطة. نعم. Bait ke-97 hadirin Allah wa imra'atu Yusuf Imran al-Qasas tahrim. Maka hadirin Allah di sini di bait ini dijelaskan tentang penulisan imra'at. Penulisan imra'at dengan menggunakan tak. Menggunakan tak yang terbuka di tempat-tempat yang disebutkan yaitu surat Yusuf, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat Al-Qasas dan kemudian surat Al-Tahrim. Maka selain dari surat-surat ini, selain surat Yusuf, surat Ali Imran, kemudian surat Al-Qasas dan Al-Tahrim, maka imra'at ditulis dengan tak yang tertutup atau tak yang bulat atau tak yang marbutah, dengan tak yang marbut. Naam. طيب ثم قال معصية بقد سمع يخص، أي أن كلمة معصية قد ذكرت فقط في سورة المجادلة، لأنها بدأت بقد سمع الله قول التي تجادلك. يخص أي هو موضع مخصوص فقط في القرآن الكريم أن كلمة معصية رسمت بالتاء المربوطة، وما سوى ذلك بالتاء رسمت بالتاء المبسوطة، وما سوى ذلك بالتاء المربوطة. نعم.
Baik, Allah, di sini kita mendapatkan kalimat maksiat. Kalimat maksiat hari ini Allah maksusah, dia hanya khusus di satu tempat saja tertulis dengan tak yang terbuka. Biqad sami'a yukhos, biqad sami'a maksudnya adalah kalimat sami'a adalah surat Al-Mujadalah, karena surat Al-Mujadalah dimulai dengan sami'a. Maka dari Allah, selain dari surat Al-Mujadalah, maka ma'asiyat ditulis dengan ta yang tertutup atau ditulis dengan ta yang bulat. Ta yang bulat, yang marbutah. Nah, طيب. ثم قال شجرة الدخان. شجرة أي أن كلمة واحدة فقط في القرآن الكريم، وهي كلمة واحدة، شجرة، رسمت بالتاء المبسوطة، وما سوى ذلك بالتاء المربوطة قد ذكرت في سورة الدخان. إن شجرة الزقوم. نعم، قال شجرة الدخان. نعم. baik, hadirin Allah, di sini kemudian ada kalimat syajarat, dukhan. Maksudnya adalah bahwa kalimat syajarat ditulis di dalam surat Ad-Dukhan dengan menggunakan tak yang terbuka. Maka selain dari surat Ad-Dukhan, seluruh sajarah di dalam Al-Quran dibaca dan ditulis dengan tak yang tertutup, dengan tak yang marbutah. نعم. ثم قال سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري. تمام. كلمة سنة هذه سنة رسمت بالتاء المبسوطة في موضعي ثلاثة، في ثلاثة مواضع، في سورة فاطر وفي سورة الأنفال وفي سورة غافر. في سورة فاطر قال كلا، يعني ذكرت بثلاث مواضع في سورة فاطر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن ثلاث كلمات سنة 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 في آية واحدة في سورة فاطر، لذلك قال كلا، هكذا يقول سنة فاطر كلا، أي كل المواضع التي في سورة فاطر. أيضا في سورة الأنفال قال تعالى فقد مضت سنة الأولين، وحرف غافر أي وأخرى غافر. أيضا في سورة فاطر قال تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، وما سوى ذلك رسمت بالتاء المربوطة. نعم. Selanjutnya hari Allah penulisan sunnat Fatiri. Di sini ada kalimat kullan. Maksudnya adalah kita mendapatkan seluruh sunnat yang tertulis di dalam surat Fatir, maka dia ditulis dengan ta yang terbuka. Maka di sini disebutkan kullan karena di dalam surat Fatir ada 3 kata yang tertulis sunnat. Maka di sini disebutkan kenapa ada kullan, karena di dalam surat Fatir seluruh sunnat maka tertulis dengan tak yang terbuka. Kemudian ada 3 surat yang tertulis sunnat, di dalamnya ada tak yang terbuka, yaitu yang pertama surat Fatir, yang kedua surat Al-Anfal, yang kedua surat Al-Anfal, yang ketiga adalah surat Ghafir. Maka selain dari surat-surat yang 3 ini, selain surat Fatir, kemudian Al-Anfal, dan surat Ghafir, maka seluruh sunnat tertulis dengan ta yang tertutup. Nah, insyaAllah. ثم قال قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنت. نعم، نقف عند كلمة وابنت. طيب هنا يقول قرة عين، أيضا قرة هي كلمة واحدة ذكرت في سورة القصص، قرة عين لي ولك، كتبت بالتاء أو رسمت بالتاء المبسوطة. ثم قال جنة في وقعت. ما معنى جنة في وقعت؟ أي أن كلمة جنة التي في سورة الواقعة، المقصود في كلمة وقعت يعني سورة الواقعة، قال تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. إذن عندنا قرة عين لي ولك التي في سورة القصص، عندنا كلمة جنة التي في سورة الواقعة، وعندنا كلمة فطرة التي في سورة فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعندنا كلمة بقية التي في سورة هود بقية الله خير لكم، وعندنا كلمة ابنة في سورة التحريم ومريم ابنة عمران. نعم.
وكلمة أوسط الأعراف، أي أن كلمة هذه رسمت بالتاء المبسوطة التي في وسط الأعراف. كل هذه الكلمات يا كرام رسمت بالتاء المبسوطة، وما سوى ذلك رسمت بالتاء المربوطة. نعم. Baik, kalau di sini penjelasan tentang bait ke-99 qiraat ain, maksudnya adalah qiraat ain yang terdapat di dalam surat Al-Qasas. Kemudian jannat fi waqa'at, maksudnya adalah di dalam surat Al-Waqi'ah. Fitrat sama di dalam, kemudian surat Baqiyat, maksudnya Baqiyat di dalam surat Hud, kemudian Ibnat di dalam surat At-Tahrim, kemudian kalimat di tengah-tengah surat Al-A'raf, di pertengahan surat Al-A'raf, Awsat Al-A'raf, maksudnya adalah di dalam surat Al-A'raf. Maka kita mendapatkan dari bait ke-99 ini hadirin Allah, penulisan yang demikian, yaitu menggunakan ta yang terbuka. Selain dari surat-surat yang tadi disebutkan, maka kalimat-kalimat tersebut tertulis dengan ta yang tertutup atau ta yang marbutah. Nah, insyaallah. طيب ثم قال أخيرا يا كرام، قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، أي كل ما اختلف القراء فيه إما بقراءته بالإفراد أو بالجمع طبعا رسم بالتاء المبسوطة. معنى ذلك أن كل ما اختلف القراء فيه بين الإفراد والجمع، يعني كلمة مفردة أو كلمة جمع، رسم بالتاء المبسوطة، رسم بالتاء المبسوطة حتى يعني يحتويها الرسم العثماني. نعم. Baik, hadirin Allah, kemudian kulan makhtulif, maksudnya adalah berkaitan tentang perbedaan penulisan dengan jamak dan mufrad, tentang penulisan tak yang bermakna jamak, maksudnya dia adalah tak taknis, nah, yang untuk wanita yang banyak ya, dia menggunakan tak yang terbuka. Jam'an wa fardan, kemudian di dalam jam'an berkaitan tentang makna yang jamak, wa fardan, dan kemudian juga bermakna yang mufrad atau dengan apa yang mufrad, bita'in urif, yaitu dengan tak yang sudah diketahui. Maksudnya adalah berkaitan tentang penulisan yang jamak. Kita kemungkinan kalau tak yang berkaitan tentang jamak muannas ya, muannas, maka dia ditulisnya dengan tak yang terbuka. Di sini menuliskan tentang wakulam makhtulif, ini adalah yang membedakan tentang yang seharusnya yang ditulis itu hanya yang jamak dengan tak yang terbuka, maka di sini kita mendapatkan perbedaan tentang penulisan yang mufrad tapi ditulis dengan tak yang terbuka. نعم. هكذا انتهينا من باب التاءات، هكذا انتهينا من باب التاءات. سننتقل الآن إلى باب همزة الوصل، واللقاء القادم سنبدأ بالتقاء الساكنين، هو ليس موجودا في المتن لكن سأشرحه لكم، والروم والإشمام هو موجود في المتن أيضا، نشرحه اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. Baik, kalau kita masuk ke dalam bab hamzah wasal, kita masuk ke dalam hamzah wasal, dan kemudian pertemuan ke depan kita akan masuk ke dalam pembahasan iltiqa'u sakinain yang tidak ada di dalam matan, dan juga rom dan ismam yang juga tidak terdapat di dalam matan. Maka silakan hadiri karena ini sesuatu yang penting walau tidak terdapat di dalam matan Al-Jazari, tapi Syekh ingin menyampaikan dikarenakan pentingnya pembahasan tersebut. Nah, طيب سأقرأ الثلاثة أبيات التي أمامنا. قال الناظم: باب همز الوصل، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هذا يا كرام باب همزة الوصل. أما باب الروم والإشمام والسكون المحض هذا يسمى بباب الوقف على أواخر الكلمة، يعني كيف أقف على آخر الكلمة، هل أقف عليها بالروم أم بالإشمام أو بالسكون المحض، هذا سنشرحه اللقاء القادم مع التقاء الساكنين. أما هذا اللقاء إن شاء الله سنشرح باب همزة الوصل. نعم. Dan hadirin Allah, di dalam bab hamzah wasal tadi saya menyampaikan tentang pembahasan tentang hamzah wasal yang ada di dalam bait ke-101 hingga bait ke-103.
Adapun berkaitan tentang rom, ismam, kemudian sukun mahd adalah pembahasan tentang awal akhir kalimat, tentang pembahasan bagaimana kita berhenti di dalam akhir-akhir sebuah kata. Maka nanti kita mengetahui bagaimana rom, bagaimana ismam, bagaimana sukun mahd di akhir kata, yang nanti dibahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Adapun yang sekarang kita bahas adalah tentang hamzah wasl. نعم. طيب أولا يا إخوة، يعني ما هي همزة وصل؟ همزة الوصل هي يعني تثبت في أول الكلام، يعني في أول الكلام تثبت، مثلا اضرب، اضرب هكذا، وتسقط في درج الكلام، تسقط في درج الكلام. وعندما تثبت في أول الكلام يبتدأ بها بإحدى الحركات الثلاثة، إما بالضم أو بالكسر أو بالفتح، وهذا ما سنذكره. فلذلك هو العنوان كيف نبتدئ بهمزة الوصل، يعني ما هي الحركة التي سنذكرها عند الابتداء بهمزة الوصل؟ هل هي حركة فتح أم حركة الضم أم حركة الكسر؟ وهذا ما سنشرحه الآن. نعم. Baik, Allah yang dinamakan dengan hamzah wasal. Adapun yang dinamakan dengan hamzah kasal itu adalah hamzah yang berada di dalam awal kata. Contoh di dalam kalimat idrib. Contoh di dalam kalimat idrib. Maka yang dimaksud dengan hamzah wasal di sini adalah Allah bagaimana cara membaca. Apakah dia dibaca dengan dhammah, apakah dia dibaca dengan kasroh, apakah dia dibaca dengan fathah. Maka ini yang dimaksud dengan pembahasan tentang hamzah wasal. Dan berkaitan tentang inilah hadirin Allah kemudian pengetahuan pembacaan bagaimana memberikan memberikan harokat di dalamnya. Adapun ketika kita mendapatkannya di tengah-tengah kata, ini bukan pembahasannya yang signifikan, karena dia di dalam pembahasan pertemuan hamzah wasal, maka di pertengahan atau dia akan hilang, tidak terbaca. Maka kita membacanya atau membahasnya adalah ketika dia di dalam pembacaan ketika awal sebuah kalimat. Nah, طيب انتظر قليلا يا شيخ عمران. نعم بارك الله فيكم. أبعتي. Baik, hadirin Allah, barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan ada tes insyaallah. Nah, insyaallah. نعم. الآن يا كرام عندنا أفعال وأسماء وحروف. أفعال وأسماء وحروف. الآن هو في المتن هنا ذكر الخلاصة، لكن التفصيل لم يذكره، سأذكره أنا. فلذلك لا تنظرون للمتن، فافهموا مني أنا ماذا سأقوله أو ما سأقوله إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا بالفعل، عندنا أفعال وأسماء وحروف. أولا بالفعل قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح. إذن همزة الوصل في الأفعال يبتدأ بها بالضم، شرط هنا إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم يبتدأ بهمزة الوصل بالضم. طيب إذا كان الحرف الثالث من الفعل مكسور أو مفتوح قال واكسره، إذن يبتدأ بالكسر. هذه الخلاصة يا كرام. الآن سنشرح بالتفصيل. Baik, Allah, di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan-penjelasan secara umum. Maka yang Anda mendapatkan di dalam bait-bait ini adalah penjelasan yang telah disimpulkan. Dia adalah kesimpulan-kesimpulan. Adapun pembahasan yang lebih luasnya nanti bisa dibuka lebih lanjut ya. Maka hadirin Allah, di sini kita mendapatkan di bait 101. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidom. Maka ketika kita mendapatkan sebuah keterangan bahwa ketika kita memulai dengan fi'il, kalau hamzah wasal itu berkaitan tentang fi'il, kemudian asma dan huruf berkaitan tentang fi'il, af'al, tentang kata kerja, asma, tentang kata benda, dan huruf, tentang kata sambung. Maka kalau di sini disebutkan wabda, dan ketika memulai dengan hamzah wasal yang bersentuhan dengan fi'il, bersentuhan dengan kata kerja.
Nah, kalau yang dikatakan yudom, maka dia didomahkan. Syaratnya apa? In kana salisun, ketika huruf yang ketiga dari fiil tersebut atau kata kerja tersebut minal fi'li yudom, dengan fiil dia dalam keadaan domah. Dan kalau kemudian dalam kata yang huruf yang ketiganya dalam keadaan kasroh atau dalam keadaan fathah. Huruf ketiga dari sebuah kata yang bermakna kata kerja. Huruf ketiganya dalam keadaan kasroh atau fathah, maka dia dimulai dengan kasroh. Maka dimulai dengan kasroh. Ini adalah sebuah kesimpulan. Tadi dia adalah sebuah kesimpulan yang tentunya dia adalah disingkat ya penjelasannya. Nah, misalkan. طيب أولا نبتدأ بالأفعال يا كرام. قلنا الخلاصة ننظر إلى الفعل الثالث. إذا كان الفعل الثالث مضموم مثل كلمة انظر، عندنا أو همزة الوصل الحرف الأول، النون الحرف الثاني، الضاء والحرف الثالث. انظر، هكذا اركض، فهنا الحرف الثالث مضموم، فعند ذلك نبتدئ بهمزة الواصل بالضم، لا نقول انظر أو أنظر، خطأ، نقول انظر بالضم. هذا إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم أصلي. أما إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم عارض مثل امشوا، اقضوا وغير ذلك، هنا يبتدئ بهمزة الوصل بالكسر، ومثلها مثل همزة الوصل إذا كانت مفتوحة أو مكسورة، مثل اركب، الكاف مفتوحة إذا نبتدئ بهمزة الوصل بالكسر. اضرب، الراء مكسور إذا يبتدأ بهمزة الوصل بالكسر، وهكذا. نعم. Baiklah, secara keseluruhan maka ini adalah sebuah pembahasan tentang bahasa Arab yang kita mengetahui dari af'al. Di sini kita melihat unzur. Unzur kalau kita melihat secara penulisan hamzah, kemudian nun, kemudian dha. Huruf ketiganya adalah dha. Di sini dalam keadaan domah. Maka kita membacanya dengan u menjadi unzur. Tidak bisa menjadi inzur atau angzur. Maka kita membacanya unzur. Kemudian juga dalam keadaan dia huruf ketiganya ini domahnya adalah domah asli, bukan domah yang palsu, bukan domah yang arid. Contoh domah yang arid adalah imshu. Kenapa imshu di sini huruf ketiganya dalam keadaan domah, tetapi kenapa dibacanya dengan imshu? Karena memang imshu ini domahnya adalah domah palsu. Domahnya adalah domah palsu. Sehingga dibacanya dengan kasroh. Maka kalau kita melihat kalimat yang lain, contohnya adalah irkab. Di sini huruf ketiganya dalam keadaan fathah. Idrib, huruf ketiganya dalam keadaan kasroh. Maka ketika dalam keadaan huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Irkab, idrib. Nah, misalnya. طيب الآن إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم عارض مثل امشوا، الآن حرف الشين مضموم، اقضوا حرف الضاد مضموم، لكن بدأنا بهمزة الوصل بالكسر، قلنا امشوا، لم نقل امشوا. مثل كلمة التي تكون إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم أصلي مثل الكلمة التي ذكرناها في البداية انظر، الضاء مضمومة فبدأنا بهمزة الوصل بالضم. طب امشوا، الشين مضمومة، بدأنا بهمزة الوصل بالكسر. لماذا؟ لأن في كلمة امشوا وكلمة اقضوا وغيرها يا كرام الضمة ضم عارض ليس أصلي، ضم عارض ليس أصلي. كيف عرفنا أنه ضم عارض؟ الآن كلمة امشوا بالجمع، طيب بالمفرد امشي، تغيرت حركة الحرف الثالث من الضم إلى الكسر، فأصبحت هنا الحركة الحرف الثالث في امشوا واقضوا اقضي، أصبحت كسرة ليست ضمة. امشي أصبحت كسرة وليست ضمة، فإذا هنا ضمة عارضة. فعندما كانت ضمة عارضة يبتدأ بهمزة الوصل بالكسر. إذا يا كرام همزة الوصل بالأفعال تبتدأ بها بالضم إذا كان ثالث الفعل مضمون ضم أصلي.
يبتدأ بها بالكسر إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم عارض أو مكسور أو مفتوح. واضح يا شيخ هندرة؟ Nah, baik نعم تفضل. Allah. Ini kita membahas tentang pembahasan tentang imsyu. Kenapa dia dikasrohkan imsyu? Karena dia adalah domahnya domah arid. Domahnya adalah domah palsu. Demikian pula dengan iqdu. Dia huruf ketiganya dalam keadaan domah. Akan tetapi dibaca hamzah wasalnya dengan kasroh. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengembalikan kepada mufrad, ini imsyu ini adalah perintah untuk orang yang banyak. Imsyu, berjalanlah kalian orang banyak. Iqdu. Maka hadirin Allah, kalau dikembalikan kepada mufradnya, kalau dikembalikan kepada perintah untuk satu orang, maka imsyu berubah menjadi imshi. Demikian pula iqdu berubah menjadi iqdi. Maka domahnya berubah, yang tadinya u menjadi i di dalam huruf ketiga. Maka ini disebut dengan domah arid, domah yang palsu, domah yang sementara. Maka demikian berbeda dengan unzur. Kalau unzur ini dalam keadaan manapun dia memang domah seperti itu. Artinya dia adalah domah asli. Maka dia didomahkan di awal. Berbeda dengan imsyu karena dia domahnya adalah domah palsu. Di dalam pembahasan bahasa Arab tentunya untuk mengetahui hal ini. Maka kemudian hari Allah kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau dalam keadaan domah palsu, maka huruf hamzah wasalnya dia dikasrohkan. Kalau dia domahnya adalah domah yang asli seperti unzur, maka dia didomahkan dalam pembacaan hamzah wasalnya. Dan kalau huruf ketiganya di dalam keadaan kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Lebih lanjut, Antum bisa mempelajari tentang bahasa Arab berkaitan dengan hal ini. نعم. طيب هناك قاعدة في الأفعال يا كرام تقول لنا إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع أو تقدمت همزة القطع على همزة الوصل. إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطع يا كرام، مثل يعني الآن سأكتبها: ائتوني وكلمة ائتي وكلمة ائذن. أنا كتبتها على الشات: ائتوني وائتي وائذن. هذه كيف نبتدئ بها يا كرام؟ هذه كيف نبتدئ بها؟ نطبق قاعدة الأفعال. أو هناك كلمة أخرى نسيت أن أكتبها، سأكتبها أيضا: اؤتمن. هذه الكلمات يا كرام. نعم. طيب هذه الكلمات يا كرام تقدمت همزة الوصل على همزة القطع، ماذا نفعل؟ نطبق قاعدة الأفعال بها. ننظر إلى الحرف الثالث. أول ثلاث كلمات ائتوني، التاء هنا مضمومة ضم عارض. لماذا؟ لأننا لو خطبناها بالمفرد نقول ائتي، تغيرت من الضمة إلى الكسرة. وكلمة ائذن وكلمة ائتي ماذا نفعل بها يا كرام؟ نطبق قاعدة الأفعال، نبتدئ بهمزة الوصل بالكسرة. همزة القطع ماذا نفعل بها؟ نحذفها ونأتي بحرف مجانس لحركة همزة الوصل. حركة همزة الوصل كسرة، الحرف المجانس ياء، فنقول إيتوني، إيتي، إيذن، وهكذا. أما كلمة اؤتمن التاء مضموم ضم أصلي، فنبتدئ بها بالضم، وهمزة القطع نأتي بحرف مجانس لها وهي الواو، فنقول هكذا: أوتمن. إذن كما هي يا كرام نطبق قاعدة الأفعال. واضح شيخ هندر هكذا؟ Nah, baik Allah, berkaitan tentang kata-kata yang Syekh tuliskan di dalam chat. U'tumi, kemudian i'ti, i'zan, dan u'tumina. Maka hadirin Allah, di sini kita memasukkan kaidah-kaidah seperti di dalam af'al, di dalam kata-kata yang bermakna fi'il, bermakna kata kerja. Seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, di sini ada kata-kata yang antum lihat di dalam chat, ada kalimat-kalimat tersebut, maka kemudian dikembalikan kepada kaidah yang ada di dalam
di dalam kaidah af'al. Nah, di sini maka kemudian u'tumina, u'tuni, i'tuni, mohon maaf, i'tuni, kemudian i'ti, dan maka kemudian kalau dikarenakan pembunyian yang kemudian tadi disebutkan oleh Syekh, maka untuk memudahkan dan kemudian memberikan kaidah-kaidah seperti ada di dalam af'al, maka kemudian penggantian hamzah kepada harful mujanis, pemberian harful mujanis terhadap i, yaitu ya, pemberian harful mujanis terhadap domah adalah waw, maka kita mendapatkan pembacaan iti, izan, utumina menjadi utumina, seperti itu. Maka ini adalah sebuah solusi untuk pemberian pembacaan kaidah-kaidah yang disepertikan kepada af'al, yang disepertikan kepada makna fi'il, pada makna kata kerja yang disampaikan oleh Syekh untuk kata-kata yang ada di dalam chat, untuk kata-kata yang khusus ya di dalam chat yang Syekh tuliskan. Nah, Syekh. نعم. الآن العكس يا كرام، إذا تقدمت همزة القطع على همزة الوصل، يعني أولا همزة قطع ثم همزة وصل، هناك سجاتي يعني أو 3 كلمات فقط في القرآن الكريم، الله والآن والذكرين. هنا تقرأ بوجهان، الوجه الأول التسهيل، نسهل همزة الوصل، نقول هكذا الله الذكرين الآن، أو مد اللازم الكلمي الله الذكرين، مد لازم كلمي مثقل لم حركة، أو الآن مد لازم كلمي مخفف أيضا لم حركة. نعم. Baik, kalau kemudian sebaliknya, kalau hamzah qata mengawali atau ada sebelum hamzah wasal, ini sebaliknya ya, kaidah sebaliknya dari apa yang terjadi di atas. Maka hadirin dibacanya dengan dua cara, Antum hanya melihat 3 tempat saja di dalam Al-Quran. Allah, kemudian al-zakaraini, kemudian al-ana. Maka hadirin di sini cara pembacaannya dengan 2 cara, yaitu dengan ditashil atau menggunakan nad lazim ya. Yang pertama adalah dengan ditashil, tadi disebutkan oleh Syekh Allah zakarain, atau menggunakan mad lazim ya, dengan menggunakan mad lazim yang dipanjangkan dengan 6 harokat. 6 Syekh. نعم. أما في الأسماء ماذا قال الناظم؟ قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة وامرئ واثنين وامرأة مع اسم واثنتين. طيب، الأسماء تنقسم إلى قسمين، هناك أسماء قياسية وهي مصدر الفعل مثل افتراء، ابتغاء، استكبار، أيضا يبتدى بها بالكسر. وهناك أسماء سماعية وعددها 7 في القرآن الكريم، وهي التي باللون الأخضر في آخر بيت يا كرام، في بيت سراتوس تيجا: ابن، ابنة، امرؤ، 2، امرأة، اسم، 2، 7 كلمات. هذه تسمى بالأسماء السماعية: ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، 2، 2، اسم. هذه أيضا يبتدأ بها بالكسر. إذن الأسماء القياسية المصدر الفعل الخماسي مثل افتراء وابتغاء واستكبار، والأسماء السماعية 7: ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، 2، 2، اسم، كلها يبتدأ بها بالكسر. قال وفي الأسماء غير اللام كسرها. نعم. Wafil asma, di sini kalau di dalam asma ghairul lami kasruha, selain lam kasruha. Wafil ibni ma ibnat, kemudian imri in, kemudian wasnain, wamra'ah, kemudian ismin masnatain. Maka kalau kita mendapatkan 2 pembagian berkaitan tentang asma, berdua pembagian berkaitan asma, berkaitan tentang kata benda atau asma atau isim ya hadirin Allah. Jadi yang pertama adalah kiasi, yang kedua adalah simai. Adapun yang dinamakan dengan kiasi hadirin Allah adalah bentukan seperti istikbara, kemudian kalimat-kalimat yang terbentuk
dengan fiil-fiil dengan isim-isim yang semisal fiil, yang dengan isim-isim yang semisal fiil, istikbaro dan lain sebagainya. Maka dia dibaca dengan kasroh. Maka dia dibaca dengan kasroh. Hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Adapun hadirin yang dinamakan dengan simai hanya 7 saja. Yang dinamakan dengan simai hanya 7 saja. Maksudnya adalah 7 kata ini dikecualikan dia dibacanya dengan kasroh awalnya. Yang mana kata tersebut harus dihafal di bait ke-103. Di bait ke-103 ibnin, wabnatin, wabnata imra'ah, kemudian isnain, kemudian imra'atin, kemudian ismin dan isnatain. Ini 7 kata yang ada di dalam bait ke-103, mohon maaf. Di dalam bait ke-103 adalah 7 kata pengecualian di dalam bahasa Arab secara simai. Jadi kita mendengar dari orang Arab ya. Simai, secara simai kita dapatkan dia memang dibacanya secara kasroh. Dia adalah pengecualian. 7 kata di dalam bait ke-103 dia dimulai dibacanya dengan kasroh. Nah, insyaallah. نعم، بقي آخر شيء يا كرام وهو الحرف. الحرف يكون في حرف اللام. ماذا قال الناظم؟ قال وفي الأسماء غير اللام كسر. غير اللام، ما المقصود باللام هنا؟ اللام هو لام الحرف، ولا يكون في ال التعريف. ال التعريف، عفوا لام التعريف، عفوا اللام وغير اللام كسر. اللام هنا لام التعريف، مثل الكتاب، الإنسان، الأرض، الجنة، النار وغير ذلك. فلام التعريف هذه تعتبر من الحروف، فتدخل عليها همزة الوصل، فيبتدأ بها بالفتح. الأرض، الإنسان. إذن الحروف يا كرام، همزة الوصل في الحروف لا تكون إلا في لام التعريف. نعم. Baik, kalau di sini maksud dari kalimat al-asma'i ghairu lam. Kalimat ghairu lam maksudnya adalah alif lam ta'rif. Maksud dari kalimat ini adalah alif lam ta'rif. Yang dimaksudkan bahwa alif lam ta'rif ini termasuk ke dalam pembagian huruf. Jadi alif lam ta'rif dimasukkan ke dalam pembagian huruf. Seperti kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan alif lam ta'rif ini ada di awal sebuah kata benda ya. Di awal sebuah kata benda. Contohnya adalah al-jannah, contohnya an-nar, contohnya yang lainnya yang dibaca dengan fathah. Maka ini pengecualian yang berkaitan tentang alif lam ta'rif. Dia dimasukkan ke dalam huruf dan dibaca dengan fathah. Alif hamzah wasalnya dibaca dengan fathah. Nah, insyaallah. نعم، بهكذا نكون قد انتهينا من باب همزة الوصل يا كرام. صحيح هو يعني فيه معلومات كثيرة لكنه سهل جدا. عندنا يا كرام الخلاصة، هناك أفعال وأسماء وحروف. الأفعال قاعدة الفعل ننظر إلى حركة الحرف الثالث فقط. إذا كان مضمون ضم أصلي نبتدأ به بالضم، إذا كان مضمون ضم عارض أو مكسور أو مفتوح نبتدأ بها بالكسر. الأسماء سواء قياسية أو سماعية نبتدأ بها بالكسر. الحروف ولا تكون إلا في لام التعريف نبتدأ بها بالفتح فقط. هذه هي الخلاصة يا كرام. نعم. Baik, kalau ini adalah kesimpulan dari bagaimana membaca tentang hamzah wasal. Banyak tadi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Syekh. Tapi ada intinya adalah sesuatu yang mudah saja berkaitan tentang af'al, maka kita melihat dari huruf yang ketiga. Kemudian hadirin Allah, kalaulah huruf ketiga dalam keadaan domah di dalam af'al, di dalam fi'il, maka kita membacanya dengan domah. Kemudian kalau domah yang ketiganya adalah domah palsu, maka kita membacanya dengan kasroh. Dan kalau huruf ketiganya di dalam af'al atau huruf-huruf yang bermakna atau kata-kata yang bermakna kata kerja, maka kalau kata ketiganya dalam keadaan kasroh atau fathah, maka kita memulai dengan kasroh. Demikian pula tadi disebutkan tentang alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif seluruhnya dibaca dengan A. Kemudian kita mendapatkan juga berkaitan dengan asma. Ya, tadi ada pengecualian yang ada di bait ke-103. Ini hadirin Allah sesuatu yang mudah insya Allah. Tidak rumit. Hanya perlu memahami dan perlu menghafalkan dari
kaidah-kaidah yang tadi disebutkan dan mengetahuinya. Insya Allah mudah. Nah, insya Allah. نعم خلاص هكذا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. اللقاء نعم. القادم الأخير يا كرام سنشرح الوقف على أواخر الكلم وهو الروم والإشمام وسكون المحو، وهناك باب بالتقاء الساكنين وليس موجودا في المتن لكن سأشرحه لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ إمرأة تفضل نختم. نعم شيخنا فقط يعني سأل يعني هل نقوم ماذا بالامتحان في لقاء الآتي يا شيخ؟ في لقاء إذا كان معنا وقت سنقوم بالاختبار لا مشكلة. Baik, Allah, ini adalah pertemuan yang sebelum akhir dan pertemuan ke depan adalah pertemuan terakhir. Kita akan membahas tentang iltiqa'u sakinain, raum dan ismam. Iltiqa'u sakinain tidak ada di dalam matan tapi akan dibahas. Dan jika ada waktu tersisa ketika pembahasan raum, ismam, kemudian iltiqa'u sakinain sudah selesai, kemudian sukun mahad juga sudah selesai, maka di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ujian untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, pengambilan sanad, hafasan asim kepada syekh kita insyaAllah. Jazakumullahu khair. Nah, nampaknya ya. Ada pertanyaan boleh Ustaz? Boleh silakan. Nah, Ma'dzuratan ya Syekh, ana mutaakhir li'annani ini duyuf. Pertanyaannya terkait dengan maqtu wal mausul, kemudian dengan tak tanis tadi terbuka dan marbutoh. Kalau penulisan-penulisan seperti itu di dalam mushaf Al-Quran itu masuknya sebagai masih dalam kategori wahyu atau seperti apa ya Ustadz? Karena kan Al-Quran itu diturunkannya dalam bentuk suara gitu ya kepada Rasulullah gitu. Seperti apa Ustaz? نعم يا شيخنا كتبت التاء مربوطة والمبسوطة يا شيخنا مبسوطة ومربوطة في القرآن هذا من الوحي يا شيخنا فإن كما نعرف يعني القرآن أنزل صوتيا يا شيخنا. نعم شوف انظر بالنسبة لعلم رسم المصاحف هذا علم كبير. هناك الإمام الشاطبي قد ألف عقيدة وأتراب القصائد، والإمام الخراز ألف مورد الظمآن، والإمام ابن عاشر الفاسي ألف الإعلان لابن عاشر. كل هذا في علم رسم المصاحف. هذا كله يا كرام اجتهاديا قد أنزل، أو هناك بعض الكلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي مثل علي بن أبي طالب وزيد وغيرهم أن يكتبوها كما أنزلت، وكان هناك كتابة للقرآن الكريم. نعم. Bahwa tentang rasmul masahif, tentang penulisan mushaf ini adalah sebuah ilmu yang sangat besar, pembahasan yang sangat panjang. Ulama menuliskan dengan kitab-kitab yang tebal. Tadi disebutkan tentang beberapa ulama besar yang menuliskan tentang kitab tentang penulisan rasmul masahif. Berkaitan hal ini bahwa kita mengetahui ini adalah sebuah ilmu yang bersandar kepada ijtihad. Walaupun kemudian ada beberapa kalimat yang secara retorik dimintakan oleh Rasulullah SAW untuk dituliskan sebagaimana diturunkannya kepada Ali bin Abi Thalib dan kemudian kepada para sahabat yang lainnya. Jadi ini kembali kepada pembahasan yang sangat panjang, tidak bisa dibahas sekali atau dua kali pertemuan karena ini adalah sebuah buku yang tebal, kata saya menyebutkan. Dan demikian pula tadi saya menyatakan bahwa dia disandarkan kepada ijtihad, tetapi dengan catatan ada kalimat-kalimat tertentu yang memang oleh Rasulullah SAW diperintahkan penulisannya untuk dicatatkan seperti bagaimana diturunkannya. Begitu, Laila. Halo, Laila. Jazakallah khair ya Syekh. Barakallah khair. Nakhtatim ya Syekh, nakhtatim. Nah, baik hadirin Allah, mohon maaf atas segala alfa, lupa, khilaf, serta hal-hal yang tidak pada tempatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Jazakallahu khairan katsiran wa syukran ya syekhana. Jazakallahu khairan katsiran bihudurikum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, Ustaz. Ya,